सैंडन टीवी के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने अपनी बात व्यक्त की कि अगर त्रिपुरा राज्य को आगे ले जाना है, खासकर राज्य की न्यायिक व्यवस्था, राज्य प्रशासन, पत्रकार और पुलिस, अगर ये 4 स्तंभ आगे आते हैं तो छोटे राज्य त्रिपुरा को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सभी सहयोग की दर बढ़ा दे तो राज्य को नशा मुक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्राउन शुगर, हेरोइन, यावा की गोलियां बेचने वालों को पता होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें और अगर उन सभी लोगों को रोका जा सकता है तो नशा मुक्त त्रिपुरा बनाना संभव है। राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि जो लोग इस धंधे से जुड़े हैं उनका धंधा बंद कर दें। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने कहा कि राज्य में मादक पदार्थों की लत के कारण HIV पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने सोमवार को अगरतला में भोलागिरी आश्रम के आसपास के क्षेत्रों में सैंडन टीवी का उद्घाटन किया। सूचना एवं संस्कृति विभाग के सुशांत चौधरी, नगर निगम के मेयर दीपक मजूमदार, अगरतला प्रेस क्लब के महासचिव प्रणव सरकार, अगरतला प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुबल कुमार दे और अन्य उपस्थित थे। इस दिन मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने प्रदीप प्रज्वलित कर सैंडन टीवी का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा को नशा मुक्त बनाने के लिए राज्य पुलिस प्रशासन से सहयोग मांगा। बाइट्स। इस दिन सैंडन टीवी का उद्घाटन किया गया और अंत में मेहमानों ने टीवी हाउस का दौरा किया। मीडिया के परिधि সেটার বিস্তার হয়েছে और তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে সংবাদ জগতে 51 বছর যাবত आदरणीय श्री सुबल कुमार देव अभिभावकत्वे सन्दन पत्रिकार संगे जुक्त होते चलছে सन्दन जे इलेक्ट्रनिक्स मीडिया चैनल तार जन्य प्रथमे आमी सुबल कुमार देव महोदय के अनेक अनेक शुभेच्छा जानाई। তার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের কৃষকের মুখে হাসি আসে, আগে এগুলো ছিল না। তো মূলত একটা রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে জুডিশিয়ারি ব্যবস্থা, যেটা সংবাদ মাধ্যম, প্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা, এই 4 স্তম্ভ যখন কাজ করে রাজ্যের আমূল পরিবর্তন হয়। এখানে আমি আবারও বলবো, দিন প্রত্যয় এডিনকে পুলিশ রাজ্যের মুখ্য পুলিশের দায়িত্ব আমার কাছে। আমি আজ সংবাদপত্রের কাছে বলবো যে আপনারা আমার একটা জায়গায় সাহায্য করুন। আমি হাত জোর করে আপনাদের কাছে সাহায্য চাইছি, সেটা হচ্ছে যে ড্রাগসের যে ড্রাই ড্রাগস আছে, ইয়াবা ট্যাবলেট, হিরোইন, ইনজেকশন, ব্রাউন সুগার, এগুলো যাতে কোনো আর বিক্রি না হতে পারে। যদি কোনো ইনফরমেশন থাকে তৎক্ষণাৎ বের করুন, আটকান তাকে। কোনো মতেই ত্রিপুরাতে কোনো জায়গাতে স্কুলের সামনে, কলেজের সামনে, চায়ের দোকানে ওখানে বিক্রি করতে না দেওয়া। আমরা যদি সজাগ হয়ে যাই, আমার সংবাদপত্রের বন্ধুদের কাছে অনেক খবর থাকে, আপনারা সজাগ হয়ে যান। আমরা ত্রিপুরাতে এটা করতে দেব না। আর এটার কারণে আমি বারবার বলি, জিবি হসপিটাল যেমন HIV টেস্ট হয়, তো প্রতিদিন ঘরে 2 জন HIV আসছে। এটা ত্রিপুরার জন্য ভয়াবহ দিন হবে। তো এটা আমি আপনাদের কাছ থেকে সহযোগিতা চাই। আর সঙ্গে সঙ্গে এখন যে পরিস্থিতি, ওমিক্রনের যে পরিস্থিতি চলছে, সেটা আমরা মোকাবেলা করব, কিন্তু আমরা অনেকটা রিল্যাক্টেন্ট হয়ে গেছি। আরে এ তো চলছে। রিল্যাক্টেন্ট না হওয়া, জীবন মনে রাখবেন, কোন জায়গায় যদি আমরা একটু রিল্যাক্টেন্ট হয়েছি তো অনেক কিছু লোকসান হয়ে যায়। তার জন্য সবাই মিলে